Okay, let us continue with our discussions, no? Sige, welcome back everyone. Now, let us now continue with the formal discussions on obligations and contracts, no? But really, before we discuss the in-depth topics on obligations and contracts, let us first discuss the definition of law in general. Okay, so our discussions will start on page number 1 of our book on the general nature of law. Okay, so let us first discuss the definition of law. No? Now, siguro, kita mostly, most of us, when we hear of the term law, ang ato dayon diretso madumduman is ang kanang balaod implement sa atong government, no? Kanang balaod nga gi-implement sa ato ang Armed Forces of the Philippines, no? Kanang mga balaod nga kung dili nimo sundon pwede ka kasuhan. Mao na siya ang usual na idea of law nga musulod sa ato ang minds when we hear of the term law. Now, generally, the term law means any rule of action or any system of uniformity. No, the law or the term law commonly refers to a system of rules created and enforced through social or governmental institutions to regulate behavior. So, mo na siya ang usual na definition of the term law. Ito siyang himay-himayon, ito siyang kanang gagmay-gagmayon o discuss, no? First, law is a system of rules, no? It's of rules. It's a collection of past and present laws, no, combined together with the end goal of maintaining peace and order, no? So ang law pod are created and enforced through social or governmental institutions. So ang nagpa-implement ng mga balaod nga atong dapat sundon are social institutions or governmental
institutions. Kung ato ang unahon at this point, sir, naa ba di ay social institutions nga mag-implement og law, di ba? Ang government ramang yun always ang nag-enforce sa law. So we will answer that question later on. Now, ang pinaka-main nga objective sa law is actually to regulate our behavior, no? Nganong kinahanglan man nato i-regulate ang behavior sa mga tao? Of course, maintain peace and order. Di ba? Mao man na siya ang pinaka-end goal sa ato ang law, to maintain peace and order. So mo na siya ang ato ang definition, general definition of the term law, no? Ingon sad siya, law also determines the movements or motions of all objects of creation, whether animate or inanimate. Pasabot rata nga kita animate objects man ta, di ba, or otherwise known as living things, di ba? Kita mga living things, kita man yun ang pinaka-main nga subject or of law. Di ba? Kita man ato amang actions ang gina-regulate sa law, no? Pero gi-include niya diri ang actions of inanimate objects. Sir, unsa di ay nga mga inanimate objects ang gipasabot sa law? No? Take note nga napata sa idea of the term law. So later on, ma-discuss nato nganong naay mga inanimate objects nga pwede ma-regulate ang action sa law. Okay? So again, that is the general definition of the term law. Again, law commonly refers to a system of rules created and enforced through social or governmental institutional behavior. Ako ni siyang i-encode diri sa ato ang chat para mabasahan ninyo. Okay? So, maana siya ang ato ang over definition of the term law. No? Again, law commonly refers to a system of created and enforced through social or governmental institutions to regulate behavior. Again, ang end goal is to regulate behavior para in ang peace and order. No? Let us now go to the next topic, no? The general groups, no, of law. Mga groupings ang mga balaod, no? So nalatay duha ka general groups of law, no? The first group of law are those types of law or classifications of law which are in the strictly legal sense. What do we mean by strictly legal sense? Kadto lang mga balaod promulgated and enforced by the state. Meaning, kadtong mga balaod nga gipatuman sa ato ang government. Mao na sila ang nasa one nga mga law or mga balaod. Again, group 1 classification of law are those laws in the strict legal sense. Meaning, kadto lang mga gipatuman sa ato ang government. Those promulgated and enforced by the government or the state. The second general group of laws are those laws in the non-legal sense, no? Unsa may pasabot, sir? Naapa ay mga legal, no? So ganina gi-define nato ang first group of laws as those laws in the strictly legal sense, or kadtong mga bala gi-implement, gipatuman sa ato ang government. So on the other hand, napod tay laws in the non-legal sense, no? Tong mga balaod nga dili ang gobyerno ang nagpatuman or not promulgated by the state. Later on nato na silang one by one. Now, going to the discussion sa mga types or classifications of law, no, under aning strictly legal sense and not non-legal sense, no, let us first discuss the classifications of law under the laws in the non-legal sense. So we are now on page 2 of our book. The first classification of laws in the non-legal sense is the divine law, no? The law is the law of religion and faith, which concerns itself with the concept of sin and salvation. Divine law, our sense of right and wrong as dictated by our religious affiliation or religiosity, our faith, ato ang pagtuo.
di ba? Kay nagkalain-lain na nga to ang religious affiliation, nagkalain-lain na nga to ang pag-faith, lain-lain po na nga to ang senses of what is right and wrong. 'Di ba? Na ay mga butang nga sa usa ka religion dili na siya dapat buhaton. Pero sa uban nga religious affiliation, pwede ra sad siya, acceptable ra siya buhaton. No? So there is a divine law, ato ang basis in determining what things to do and what not to do is based on our religious affiliation and faith. Okay, ang nagdiktar sa atoa kung unsay mga dapat buhaton, unsay dili dapat buhaton is ang atoang affiliate in terms of religion. Okay? So that's on divine law. So ang example niya diri no daw, under the Old Testament, divine law is embodied in the 10 commandments, 'di ba? Although ang 10 commandments no are not very well documented by the government kay wala may kalabutan ng state ana kay na may separation of the state and the church, 'di ba? Pero for us, especially for us Christians, no, we strictly I don't know kung strictly ba, we see to ang masunod ang mga commandments sa 10 commandments, 'di ba? Kay although they are not actually laws, pero based on our religion and faith, dapat nato sila buhaton. No? Kay kung dili nato sila masunod, naatay mga consequences nga i-suffer later on. Depends on divine law. The next classification of law in the non-legal sense is the natural law. No? Sa natural law, no? The natural law may be defined as the divine inspiration in man. Pero there is a natural law ang dictate or ang nag-dictate sa ato ang what is right and what is wrong is our internal reasoning, no? Kung unsay akong nahibal-an personally as right or no, kay kita tanan individually naaman tay own set of faculties, naaman tay brain and natay other senses which will lead to us no kung unsay dapat buhaton, unsay dili dapat buhaton. So mao na siya ang nag-govern diri sa ato ang natural law. The sense of what is wrong and what is right is dictated by our own personal reasoning. No, diri mag-shine ang atong individuality. No, although good ang atong individuality kay greatly affected na siya sa ato ang community, sa society, sa ato ang mga social affiliations. No, so indirectly, ang natural law is also affected by the divine law. We are also affected by our religious affiliations, di ba? Our sense of what is right and wrong personally magdepend man gyapon na sa ato ang religious affiliation and of course sa ato ang faith. So that's on natural law. If you find it paspas no akong discussions, igna lang ko ha para maka-slow down ko gamay kay mao pud na ilang ingon kanina. Sige. So let us now move forward. Classification of law under the laws in the non-legal sense. So this time we will be discussing moral law. No? So diri daw sa moral law, we are speaking of the totality of what is good and what is right, no, out of the sense of right and wrong of each community collectively. Now, kung ato ang i-compare ang natural law from moral law, there is a more ato ang basis in determining what is right and what is wrong is the sense of what is right and wrong sa whole community, no, by extension sa usa ka culture. For example, no, nay uban cultural groups or mga indigenous groups diri sa na mag-allow sa mga tao uban nga magkasal or maminyo multiple times, di ba? Cultures allowed man na sila, pero generally for us, especially for us Christians, bawal gyud na siya kay that constitutes concubinage or adultery, whichever is the case, di ba? Especially sa ato ang legal standards, bawal man gyud siya. Pero when we talk about the morality of the action in the context of a culture,
allowed ra siya. Kaya sa ilang culture, sa ilang practices, okay raman siya, dili man siya. Okay? So again, under moral law, our sense of what is right and what is wrong is affected by what the community is dictating us. Okay? Ang collective sense of what is right and wrong sa community ang ato ang basis in determining which things are right and which things are wrong. Okay, so that's on moral law. The last classification of law under laws in the non-legal sense is the physical law. No? Ganina earlier sa atong discussion sa nga naay uban klase sa balaod nga nag-command or nag-dictate sa actions sa inanimate objects or kadtong mga non-living things, di ba? Nakauna sad ta. Naa ba di ay answer na ba di ay mga balaod nga mag-limit sa actions no sa mga non-living things, sa mga kahoy, no? Ang ato ang environment, na ba di mga balaod ana nila? No? Per se, yes. Di ba? So, ingon siya dire, there are uniformities of actions and order of sequence which are the physical phenomenon that we sense and feel, no? So, all here, virtually, na ay mga sequences of events no nga mahitabo, like for example during the bear magsugod na og kabugnaw, no, and then right after sa bear months magsugod ang January until April or May magsugod na ng ulan-ulan and daghan na kagyo, no. Virtually throughout time kana siya nga sequences of events mao gina siya ang ginasunod sa ato ang klima or sa atong environment, and kinsa may nagdictate ana niya. Wala may usa ka physical document nga nag-ingon sa environment nga moro na siya imong dapat, no? Therefore, naay what we call physical law or the laws of physical science. Ang kaning laws of physical science, ano siya ang klase sa balaod nga nag-dictate sa actions sa most of our inanimate objects in the environment. Meaning, ang kanang occurrence of floods, occurrence of any natural disasters, no? Ang changes sa ato ang climate, atong weather, kanas are all affected by the laws of physical science or what we call the physical laws. Okay? So that's on physical law. So nahuman na nato discuss ang 1, 2, 3, 4 applications of laws under the non-legal sense nga mga balaod. So, we had divine law, the natural, moral law, and the physical law or the laws of physical science. Now, let us discuss the only classification of laws under the legal sense nga mga balaod, which is ang state law. Diba? Ganina, earlier sa atong discussions, nag-ingon ta, ang law under laws in the strictly legal sense are only those laws which are promulgated and enforced by the state, no? So tanan mga balaod nga gi-implement sa ato ang state, no? Kana sila are all covered under the classification of state law. Okay? So let us discuss state law. So, state law will include, again, tanan mga balaod nga gi-promulgate, gi-enforce, gi-pa-implement sa ato ang government, no? So, tanan, may the Constitution. The Constitution is state law, no? Tanan mga balaod nga mogawas gikan sa Congress, no? Or sa ato ang legislative body, those state laws, no? Tanan mga balaod nga gibuhat sa ato ang local government units are also part of state laws. So ato na silang ma-discuss later on. Do you have questions so far? Wala pa tayong mga questions, no? Sige lang, murag nagduka na ang uban, pero sige lang. Next time kung manawag na taog mga students dili na mo dukaon. Sige, let us jump into the next topic, no? Characteristics of law sa next page, no? Characteristics of law. When we hear the term
characteristics. Unsa may pasabot sa term nga characteristics, no? So ang characteristics also means features or quality, no? Or unsa ang naa sa sulod ana sa usa ka butang, no? So when we say characteristics of law, unsay naa sa sulod sa law? Unsaon nato pag-describe ang law, no? So diri sa libro na ay upat characteristics nga gi-enumerate ang ato ang libro, no? So the first characteristic of law is that ang law is a rule of conduct. The law daw is a rule of conduct. Diba ganina sa ato ang general na definition of law ingon ta. Law is a system of rules, diba? It's a rule of conduct. The end goal of law is to regulate behavior for the maintenance of peace and order. No? The law, it being a rule of conduct, tells us what shall be done and what shall not be done. Diba? Although ang balaod nag-ingon raman nga kanis sila nga mga kalakasan, kanis sila ang corresponding na mga punishments. Pero behind that, the law is telling us ayaw ni ninyo buhata. Otherwise, naamoy punishment nga makuha, 'di ba? So the law is our conduct. It tells us what to do and what not to do. 'Di ba? Pero naapoy downside ang ato ang law. Although grabe na kaayo ka comprehensive halo, no, pero nagyapon siya downside. Unsa man, the law takes cognizance only of external acts. Unsa may pasabot ana? Ang tan-awon nga balaod kadturang mga actions nato nga diretso makita or physically makita. 'Di ba? That is why kung kasuhan, no, or nata sa on trial ta, no, ang first rule is the rule of evidence. 'Di ba? Kinahang makita gid ang both sides of evidence, no, nga kani gibuhat gid niya based ani nga evidence. 'Di ba? Because ang ato ang balaod gitan-aw lang external actions, external physical actions sa usa ka tao. Mulang na iyang basis nga kung imuhan ning gibuhat ay nakalapas ka ani nga balasuhan dayon ka. No, kung dili niya makita nga imuhan ang nabuhat, kung dili ma-evidence nga nagbuhat ka ana, of course dili ka makasuhan. 'Di ba? Mao man na siya, rule evidence. Again, the first characteristic of law is that the law is a rule of conduct. The second characteristic of law is that the law is obligatory. No, unsa may pasabot sa term nga obligatory? Mandatory, required, no? The law is considered a positive command imposing the duty to, no? So tanan balaod naghatag sa ato og duty to obey regardless kung kinsa ka, no? Regardless of your political standing, economic financial standing, social standing, regardless all of those things, kinahanglan nimo i-follow ang tanan balaod. Okay, because the law is mandatory sa tanan, no? I don't know if nakadungog na mo sa saying na the law is harsh but it is the law, no? Regardless kung unsa ka harsh ang punishment, the more nalapas nimo na nga balaod, kana siya nga punishment imo gid nang dawaton. 'Di ba? Because the law again is obligatory. Okay? The third characteristic of law is that the law is promulgated by a legitimate authority. Na daw usa ka legitimate body of people nga nagpa-implement sa mga balaod, no? In the case of the Philippines, our country, no, since we are a democratic country, ang atong divided into, or atong government rather, is divided into three main branches, di ba? Murag familiar naman siguro ta aning three branches of the government. The first branch is, anyone? Dili ka dumdum? Sige. Ang first branch of the government is the executive branch. Kinsa man ang nasa executive branch, na dinha ang ato ang president of the country. No? Siya ang mag-implement sa mga balaod. The next branch of the government is the legislative branch, di ba? Unsa may buhaton sa legislative branch?
ang legislative branch ang mag-craft, mag-make sa mga balaod. Kinsa man ang naa sa legislative branch, no? We have, as a nation, no, as a country, we have the Congress, no? The main legislative body of the country. Unsa man ang nag-consist sa Congress, unsa man ang nasulod sa Congress. The Congress is composed of the Senate and the House of Representatives. House of Representatives. So again, the legislative branch, which is the Congress, creates the law, and the Congress is composed of the Senate and the House of Representatives. And the last branch of the government is the judiciary branch. Judiciary or judicial branch, no? Unsa may nasa branch? Sa judiciary branch na diha ang ato ang mga courts, no? Sila ang mag-interpret sa ato ang mga bala. Okay? So muna sila ang kuno na siya gamay na refresher sa ato ang araling panlipunan nga mga subjects before, no? So again, the third class characteristic of law is that the law is promulgated by a legitimate authority. Now, in the case of the Philippines, us being a democratic, so ang legitimate authority nga nag-enact sa ato ang mga laws is again ang ato ang Congress. So the fourth and last characteristics of law is that the law is of common observance and fit. Unsa may pasabot ani? Common observance. Kinahanglan tanan tao nga na-cover sa jurisdiction sa usa ka balaod, anglan mosunod ana nga balaod. No, anong naingon man ta nga na-cover sa jurisdiction sa balaod? Kaya of course, na may uban laws enacted by local governments. Of course, ang laws nga gibuhat sa local government of Hinguog, dili man na siya ma-apply sa mga tao sa Medina because lahi jurisdiction. Diba? Pero as a whole country, kita tanan covered ta sa laws nga gi-enact sa ato ang Congress. Di na cover man ta as a one jurisdiction. So again, those are the characteristics of law. Number one, the law is a rule of conduct. It tells what to do and what not to do, of course. But the downside is that ang tan-awon lang, ang i-observe lang sa atong balaod is ang external physical actions of a person. Two, it is obligatory, no? Mandatory, required, na kita tanan mo sunod sa mga balaod. Number three, the law is promulgated by a legitimate authority. In our case, that's ang atong legitimate authority is the Congress. Number four, the law is of common observance and benefit. Kita tanan kinahanglan mo follow sa law para kita tanan pod maka-experience of peace and order. Questions so far? Do you have questions on classifications of law, characteristics of law? Naa ba tayong mga pangutana? Sige, no? So, silence means mutana. So, let us now jump over sa topics on page number 7 or number 8, I guess, sa inyohang libro. On the topic of sources of law. Sources of law. Asa gikan ang ato ang mga gipangsunod nga mga balaod. No? So, the first and probably the biggest, the strongest source of law is our Constitution. No? Someone tell me unsa ang latest version sa Constitution nga atong gina-follow karon. Unsa nga version atong gina-follow? Anyone? The 1987 Constitution. Diba? So, kana siyang Constitution. Napay Constitution previous ana prior ana pero kana siyang Constitution was right after the 1986 People Power Revolution, no? So ang atong latest nga Constitution is ang 1987 Constitution of the Philippines, no?
So what is the Constitution? Unsa may naa sa Constitution, no? The Constitution is the written instrument kung asa na document ang tanan fundamental powers of the government, no? Dinha sa Constitution nato makit-an kung unsa ang mga powers sa government, no? Gyunsa sila og define and unsa ilahang mga limitations, no? The Constitution is also considered the supreme law of the land or the highest law of the land, the fundamental law, no? Pasabot ana, tanan mga balaod buhaton sa ato ang government, no? Right after mahitabo ang Constitution, kana sila tanan nga mga balaod should follow the Constitution. Ngano man, because again the Constitution is the supreme law of the land. Tanan mga balaod, be it a national law or a government law, should follow the fundamental elements embodied in the Constitution. Unsa man dang mahitabo sir kung mo ang legislative body o law nga dili in conformity or wala nagsunod sa Constitution, no? In cases nga ang atong legislative bodies in the government, no, magbuhat og balaod nga wala ni sunod sa Constitution, kana siya nga specific nga balaod is considered void. No, unsa may pasabot sa void? Dili siya valid. Dili siya pwede i-implement. No? In that case, kung kana siya nga balaod void siya, ang mag-govern nga balaod is again ang Constitution. Ang Constitution ang mo supersede sa tanan balaod. Kung ang usa ka balaod or bisan unsa nga balaod na ay conflict against Constitution, ang i-follow should be ang atoang Constitution. Ngano man, because again, the Constitution is the supreme law of the land. Kana siya ang basis dapat sa tanan balaod. Okay? So that's on the first source of law, which is our Constitution. The next source of law is our legislation. No, ganina naka-discuss ta briefly sa three branches of the government. Ang isa adto ang atong legislative body or the legislative branch. No? So, primary, ang atong biggest source siguro of law is the legislative body, di ba? Sila man ang naatasan, sila ang naay trabaho nga magbuhat og mga balaod, di ba? Ang legislative body. So, dili lang ang legislative body no nga ang Congress ang pasabot no kay naapoy mga legislation nga include sa mga ordinances no enacted by the local government units. Again, each local government also has its three branches in the government. No? So meaning, kada government na po na sila legislative branch nga maoy tighimo og balaod sa ilahang geographical jurisdiction. Okay? The third source of law are our administrative and executive orders. No? Ganina pod sa ato ang discussions, brief discussion on the three branches of the government. Na-discuss po nato ang executive. Now, there is administrative and executive orders. Ang nagbuhat ani is ang ato ang main administrative official. No? For example, in the case of the as a whole, as a government, no? Ang ato ang chief executive officer is our president, no? Siya pod ang nag-lead sa executive branch of the government. Pero gitagaan pod siya og legislative authority. Meaning, makabuhat po siya og balaod on his own. Although siya ang president, wala siya sa legislative branch. Pero, unsa may limitations, sir? Ang mabuhat lang nga balaod sa president are only orders which are meant or intended to clarify or explain an existing law. No? So, meaning, ang mga balaod lang nga pwede buhaton sa ato ang president as the chief executive officer of the country is only to clarify or explain ang usa ka balaod nga naanadaan. No? For example, ang latest nga balaod nga kumadumduman is katong hand to heal as one act. No, or law. Mo na siya ang latest nga law nga to ang siguro familiar sa ato ano. So in cases
nga naay ganahan ikfy ang president being siya ang nag-review and ang nag-approve sa law, no? Kung naa siya ganahan i-clarify or i-explain for portions anang nga balaod, pwede siya magpagawas og executive order to clarify or explain certain portions within the exing law. Okay? Question so far? Questions? Na ba tayong mga pangutana? Okay, silence means no. Let us jump forward to another source of law, which is the judicial decisions or jurisprudence. Unsa man ning mga judicial decisions, sir? So, the decisions of the courts, particularly the Supreme Court, no, will form part of the legal system of the Philippines. Unsa may pasabot? Meaning, tanan nga githagaan na og final decisions, kana sila nga cases will form part of the legal system of the Philippines. Meaning, pwede na sila buhaton para sa mga musunod pa nga mga kaso. No? Later on, ang atong mga lawyers, pwede nila na i-argue nga based on ani nga case. Example, people of the Philippines versus blah blah blah. Giingon ani na siya pag determine ang judgment. No? So again, judicial decisions or ang final decision sa ato ang mga courts, after na sila ma-promulgate, mahimo na silang part sa ato ang legal system. Ano mahimo na silang balaod per se. No, kaya pwede naman sila himuong basis para sa mga musunod pa nga mga kaso nga mahitabo nga naa sa nature. No? So that's on judicial decisions or jurisprudence. The next source of law are our customs. So may pasabot sa customs, no? Customs consist of the habits and practices of a certain social or cultural group. No? Unsa ba ana sir? Ang customs mao na sila ang mga naandan nga binuhatan sa any of our social or cultural groups. No? So sir, unsaon man pagkahitabo nga mahimo na silang source of law, no? Atong baliko ng atong kanina on multiple marriages, no? So if ang usa ka tao gipasakaan og kaso on congage, no, or adultery, whichever is the case, kung iyahang gamiton nga defense nga sa ilahang cultural orientation, no, for example unsa may mga cultural orientation nga nag-allow sa multiple marriages, ang Islam, 'di ba? Okay raman sa Islam nga naay multiple wives, no, ang usa ka lalaki basta kay ma-afford lang niya, 'di ba? So pwede niya friends nga based on our cultural orientation, multiple marriages is allowed sa amo ang culture, no? So kana siya nga defense, kana siya nga contention will be on as part of the law of the land. Ano man? Kaya that is specific to the cultural orientation of defendant or sa tao nga gikasuhan. Diba? So in that case, ang nahimong basis nila sa pagdetermine whether mali or sakwat sa tao is ang ilahang naandan sa culture. Diba? So sa ilahang kultura, okay ra, naandan ra, allowed ra ang mga tao nga dagog marital partners. Diba? So okay ra sad siya. So ang customs ang nagdetermine sa unsay mali o unsay tama, no? And lastly, the last source of law is ang other sources, no? Tipid kayo sa libro sa pag-describe other tragediyahang gibutang. So unsa man ni sila na mga other sources, no? Kung manotice ninyo sa atong previous na mga discussions on sources of law, most of them, a majority or even all of them
no? Kay internal lang sa atoa as a country diri sa Philippines, di ba? However, ay mga organizations of countries, no? Organizations of people, organization of organizations outside Philippines wherein member ta as a country, no? Nga nag-discuss sa mga certain human issues, no? Unsa may example ana? Natay mga international human rights groups, no? Tackle kung na-violate pa ang rights sa mga tao in the international scene, no? Kana siya balaod, kana siya na mga judgments din na pwede po na to siya dalon internally in the Philippines and start na to as a basis in determining whether this atong country allowed ba na siya na practice or dili, no? So daghan pa kayo examples of international organizations nagtackle og different legal issues nga supposedly outside or external na siya sa Philippines. But because of our ships ana na mga organizations, pwede na to sila ma-cite as basis para i-determine kung mali or tama kana siya nga specific scenario diri sa ato ang country inside. Do you have questions so far on the general idea of law, classifications of law, characteristics of law, and sources of law? Na ba tayo mga pangutana? Wala so far, no? Sige, it's 4:09 p.m. Let us take the second 5-minute break. Let us be back by 4:15 p.m. and discuss our last topic for this afternoon, which is on the organizations of law, organization of courts, no, on page number 11 and 12.
Okay, let us now continue our discussions for our last topic this afternoon. Sige, so our last topic for this afternoon will be on the organization of courts in the country, no? On pages 11 and 12, banata sa inyong libro this time. Sige, so ang judicial system sa ato ang country, no, kung ato daw siyang illustrate or atong drawingon, no, ang organization of the different courts within the judicial system of the Philippines, mura siya og pyramid, pyramid, no, nga on the very top of the pyramid is of course ang ato ang Supreme Court. Kaya mo na siya ang pinakadako nga court sa atong judicial system, no.
So the first main division of power in our government system sa ato ang courts is ang mga regular courts. So unsa man nga mga example of courts ang naa diha sa regular courts? Of course naa din ang ato ang Supreme Court, no? Naa po din ang uban pang mga smaller courts, namely ang Court of Appeals, no, ang atong mga regional trial courts o ang ato ang mga municipal trial courts, no. So basically unsa may naa sa regular courts? Kani nga mga courts ang courts of mabutang nato as courts of general sense, no. Tanan halos klase of cases ato ipasaka dinhi na mga courts, no. Again, naa diha ang Supreme Court, ang Court of Appeals, no, kung naatay ganahan i-appeal na mga cases, and regional and municipal trial courts. So muna sila ang mga nabilong under the regular courts. Number 2, we also have the special court. So unsa man ang mga naa sa special courts? Kaning mga special courts are still courts of law. So essentially parehas ra ni sila sa mga regular courts. Pero ato nila nga mga types of cases are only specialized types of cases, no? For example, ang Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan is a special court, no? Unsa man nga mga type of cases ang pwede ipasaka sa Sandigan Bayan, no? Only those cases involve graft and corruption of public officials and employees. So kung elected public official ka, appointed public official or employee ka sa government, kung naka-commit ka o graft and corruption nga issue, dito ka pasakaan og kaso sa Sandigan Bayan because dito ra man na siya allowed nga special types of cases, no? Whereas on the other hand, napapuntay lain nga type of special court known as the Court of Tax Appeals, no? Unsa may mga specialized type of cases nga pwede nato taka sa Court of Tax Appeals, no? So naay uban tax cases nga naay kauban nga criminal case, no? So kani sila na mga cases, ang ilang criminal case na judge na as final, no, ang ilahang civil liability related sa tax case pwede pa nato i-appeal, no, murag second chance diri sa ato ang Court of Tax Appeals, no, Court of Tax Appeals. So the third of the divisions of power within the organization of courts are our quasi-judicial agencies, no? Unsa may difference between the quasi-judicial agencies and the special or regular courts, no? Ang regular o special courts are essentially courts of law. So ang makita nato diri are typical na setting of a court, no, na ay judge, no, and na ay mga employees, no. Whereas the quasi-judicial agencies, kani sila dili gyud ni sila mga courts of law. These special organizations or commissions formed by the government, no, and gitagaan sila special court duties, no. In a way, mura silag special courts because ang masaka lang sa ilaha nga type of special types of cases. Pero ang difference between special courts and quasi-judicial courts or quasi-judicial agencies is si quasi-judicial agency organization lang siya, dili siya formal na court of law. Okay? So unsa may example sa quasi-judicial, no? Ang ato ang government nag-form siya og National Labor Relations Commission or the NLRC, no? The National Labor Relations Commission. The National Labor Relations Commission is an organization which is also a quasi-judicial agency. Unsa may pasabot? Pwede magpasaka og kaso diha sa National Labor Relations Commission. Pero special types of cases lang iyang dawaton. Unsa man nga mga cases? Cases lang involving labor relations. No, for example, naay ganan nga kaso ipasaka ang usa ka employee against his or her employer, no? So kana siya, since it is a special type of labor case, dito sana siya una sa National Labor Relations
commission, no? In the event nga dili gyud na nila resolve sa National Labor Relations Commission, then that's the time nga mo adto sila sa higher level of courts of law. Okay? Again, natay regular courts, natay special courts, and natay quasi-judicial agencies. Do you have questions? Yes. Ang DOLE is a quasi-judicial. Some more questions? Ang term manggod nga quasi-judicial pertains to the power given to an agency, no? Kay kani sila mainly agencies man gini sila within the government. Pero gitagaan sila og court-like powers, meaning mga powers and responsibilities nga parehas sa usa ka court of law, no? To accept cases and resolve them within lang sad sa ilahang mga own agencies. Mo na siya ang term nga pasabot sa quasi-judicial. Any more questions? Yes? Actually, ingon dili lang kay caller ana na scenario, no, pero akong nahibalan naagid tay proper process no nga sundon kung unsay unang nga level dapat ang ato ang adtuan, no, to resolve labor relations issues. Of course, kung naay conflict between an employee and an employer, of course maningkamot employer nga ma-resolve within the employer, no? If dili gyud madala, no, if dili gid madala nga ma-resolve within the employer, then that's nga tagaan og avenue, lain nga chance ang employee, ang empleyado nga mangita og lain nga channel kung asa niya pwede ipasaka ang iyahang mga sumbong, no, ingon ana. Any more questions? Wala na? Okay, sige. For now, kung wala na may questions, no, mag-move forward to og another discussion, no, related sa ato ang subject as a whole, no? Pero if later on, when answering your assignments na amoy encounter na mga problems, kani siya na Google Meet session na to karon will be uploaded later tonight sa Facebook page, and then ako ang i-share ang link ang group chat, no, para na amoy mabalikan, okay? So, I don't know, na-discuss na ba na ko ang sistema na to sa pag-assign sa mga assignments, no? So since ang ato ang subject is scheduled on Wednesdays and Fridays, no? So, ato ang mga assignments will be assigned every Saturday, no? Expect na every Saturday, 8 a.m., na ako i-assign na mga assignments related sa ato ang mga na-discuss during Wednesday and Friday. Okay? In no way nga mag-assign ko assignments nga wala pa nato na-discuss. Okay? Again, since medyo technical man ang ato ang subject, no? So, discussion Wednesday, Friday, assignment on a Saturday, ay nako sa Google Classroom, and kana sila na mga assignments, ang deadline ana is ang next nga Saturday. Okay? So, we will have 1 week to answer assignments. Okay? Again, kung dili ninyo ma-submit ang inyong assignments sa atong Google Classroom, approach me para matagaan ta mo og other chance ninyo pwede submit inyong mga assignments. Okay? Walay impossible karon panahon na pangitaan natog pamaagi nga makasubmit mo sa inyong assignments. Okay, bahala pag inyong encode or i-text inyong answer sa ako basta maka-answer lang ta. Okay? Sige mo na siya. One last thing, no?
on top of our assignments, no, of course, dili siya on top. Together with our assignments, of course, bukaton sa atong mga assignments, ako na siyang i-adjust, no, kay na ako singit nga usa ka assignment nga makatabang sa inyo ha during assignments, during exams, natay final requirement. Ang atong final requirement is a study outline. No, pero kani siya nga final requirement kinahanglan nato i-comply every week, no, so kauban sa atong mga for a week ato pud na siya i-comply ang study outline. Unsa man ang study outline? Ang study outline is summarized version of our discussions pero naa siya sa format nga naka-bullets siya. Okay, bullet nga summary sa atong discussions, no, kana siya nga pamaagi nako na sa akong mga instructors before sa college, mga instructors nako sa mga business law subjects. Kay kung makita ninyo ang ato ang libro kay baga kay na siya, so come finals, no, dili na to ni kaya balikan tanan. So ang relevant important sa atong study outline, no, naa natay guide kung unsa nga mga topics ang emphasize sa discussion, unsa nga mga topics ang kinahanglan nimo timan-an, unsay pasabot ana in bullet forms. Okay, so mag-discuss ta on a Wednesday and on a Friday. So ang discussions nato anang Wednesday and Friday, buhatan ninyo og study out, i-submit together with the rest of the assignments. Okay? Pero kanang siyang study outline dili na kuhat sa inyo individually. No? Pila gani mo tanan sa block C? Pila mo kabuok block C? Di kaya mo? 30 plus. $30 plus, no? Okay, sige. Sige. So kaniya tong study outline will be in groups of, no? So kamo na lang bahala kung kinsa inyong pilion nga group mates, no? Basta kay at the end of each week naay masubmit nga study outline ang kada grupo. No? So kung makapili na mo sa inyong group mates, pili mo og leader. Si leader mo chat sa ako sa pangalan sa iyang mga group members at the end of today. Okay? Don't worry, kaning ato ang mga buhatonon, no? From time to time, I will be giving reminders sa ato ang group chat para ma-remind mo sa inyo ang mga dapat buhaton. So after our sessions for tonight, I will be uploading the video of our discussions and akong i-share ang link sa atong group chat, and I will also be reminding the group leaders to send to me the list of your group members para sa atong study outline. Okay? Sige. So, since today, so expect that by 8 a.m. tomorrow morning, na anay ma-assign nga assignment sa ato ang Google Classroom. Okay? Do you have questions? Sige. Yes. Again? Ang course, ang study outline. So, sige. For now, sa Gmail nako lang sa ipasubmit kay since by group pa na siya, no? So, isend lang ninyo sa akong Gmail account. Maghatag lang ko information sa atong group chat later. So, in short, ang ato ang study outline isubmit sa ako ang Gmail, pero ang uban assignment sa Google Classroom nato i-comply. Okay? Do you have, yes. 5. So kung naay, for example, magpuaki, no, naay magsobra, for example, 37 mo kabuok, no? So tag 5-5 raman, so natay 7 groups, pero ang duha ka grupo kay naay 6 members. Okay? Pwede na sa inyo. I will be giving you all the freedom to choose your group members. Basta minimum 5.
Sir, start na karon ang outline. Yes, para sa atong discussions for this afternoon. For submission na siya by next week pamansad ang deadline assignments. Okay? Again, assignments will be assigned sa Google Classroom every Saturday, 8 a.m. and submission ana is the following next week. Kauban na po dana og submit ang atong study outline. Okay? Do you have some more questions before we dismiss? Wala na siguro, no? Okay, so ato ang free consultation will start today at 5 to 6 p.m. no? So if naamoy questions nga nalimtan ninyo og Grace or if naamoy concerns nga nalimtan og Grace diri sa ato ang Google Meet na session, pwede ninyo i-address sa ako later on sa ato ang group chat or i-message niyo sa ako personally. Okay? So if you have questions, good luck sa assignments for tomorrow and see you on Wednesday next week. Bye everyone!